बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राह हयात ऑफिशियल के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपनी हिफ्ज़ो अम्मान में रखे। ज़िंदगी में कभी भी कोई भी गम, कोई भी दुख, कोई भी परेशानी आपकी ज़िंदगी के करीब से भी ना गुजरे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप भी आमीन ज़रूर लिखिएगा। क्या पता कि किसके आमीन लिखने से और दिल में आमीन कहने से अल्लाह तबारक व ताला हमारी दुआएं कबूल फरमाए और हमारे ऊपर जितनी भी मुसीबतें हैं, जो अनदेखी मुसीबतें हैं, वो अल्लाह ताला टाल दें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सुल्तान महमूद गजनवी की कब्र के हवाले से हम बात करेंगे कि वो अपनी कब्र में सही सलामत कैसे हैं। 410 हिजरी में सुल्तान महमूद गजनवी की वफात हुई और दुनिया पर 33 साल हुकूमत की है। ये वाक़या सच्चा और इनफरादी हैसियत रखता है कि 1974 में शहर गजनवी में ज़िलज़ला आया, जिससे सुल्तान महमूद गजनवी की कब्र फट गई और मज़ार भी टूट फूट का शिकार हो गया। तो उस वक्त के अफ़गानिस्तान के बादशाह ज़ाहिर शाह मरहूम ने दोबारा मज़ार की तामीर नौ की और कब्र को मरम्मत करवाया। तामीर के मकसद के लिए कब्र को पूरा खोल दिया गया, क्योंकि कब्र नीचे तक फट गई थी। जब कब्र को खोला गया तो कब्र के मामार और कब्र की ज़ियारत करने वाले हैरान रह गए कि कब्र के अंदर से 1000 साल से मरे हुए और ताबूत की लकड़ी सही सलामत थी। सब लोग हैरान और हैरत का शिकार हो गए। ताबूत सही सलामत, 1000 साल गुजरने के बावजूद हुकाम ने ताबूत को खोलने का हुक्म दिया, तो जिस आदमी ने खोला तो पलटकर पीछे गिरा और नीम बेहोश हो गया। जब पिछले लोगों ने आगे बढ़कर देखा तो वो सुल्तान जो 33 साल हुकूमत करके मरा और मरे हुए 1000 साल गुजर चुके हैं, वो अपने ताबूत में ऐसे पड़ा था जैसे कोई अभी उसकी मैयत को रख के गया हुआ हो, और उसका सीधा हाथ सीने पर था, उल्टा हाथ और बाजू जिस्म के मुतवाजी सीधा था, और हाथ ऐसे नरम जैसे जिंदा इंसान के होते हैं। जिंदगी मुख्तसर है और वक्त तेजी से गुजर रहा है। वक्त के आगे ताकतवर से ताकतवर बादशाह कमजोर और बेबस है। वक्त को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन वक्त पर जिस शख्स ने अल्लाह की मखलूक की बेहतरी, भलाई और अल्लाह की खुशनुदी को मुकद्दम रखा, वही शख्स मरने के बाद भी लाफानी है। सुल्तान महमूद सही मानों में दीन इस्लाम का मुहिब और मुहाफिज था। बुलंद किरदार, बुलंद हौसला शख्स था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालहाना मोहब्बत रखता था। एक दफ़ा सुल्तान ने अपने ग़ुलाम अयाज के बेटे को ये कहकर बुलाया, ओ अयाज के बेटे, मुझे वुज़ू वाला लोटा पकड़ा। तो अयाज, जो कि सुल्तान से एक सच्चे मुरीद की तरह मोहब्बत करता था, फ़ौरन हाजिर हुआ और कहने लगा कि हुजूर, क्या मुझसे कोई गलती सरजद हुई है जो आज आपने मेरे बेटे को नाम से नहीं पुकारा? तो सुल्तान ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे बेटे के नाम में मोहम्मद आता है और मैं इस वक्त बेवुजू था, इसलिए मैंने तुम्हारे बेटे को नाम से नहीं पुकारा। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि सुल्तान बेवुजू लफ्ज़ मोहम्मद भी नहीं लेता था। तो उस सुल्तान को मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से किस कदर मोहब्बत होगी। सुल्तान महमूद गजनवी ने दुनिया में 33 साल हुकूमत की और उस वक्त का दुनिया का शुजात और दुनिया पर असर व रसूख रखने वाला बादशाह था, जो कि जहाद का दिल दादा था। शुजात और खुदा तरस बादशाह था। महमूद गजनवी बहुत पुरअज़्म और बाहिम्मत बादशाह था। उसने हिंदुस्तान पर 17 हमले किए और हर दफ़ा कामयाब लौटा। उसने सोमनाथ का नाकाबिल तस्खीर मंदिर तोड़ा। इस पर हिंदुओं का यकीन था कि ये देवताओं की रिहाइश है और कोई इंसान भी इसको तस्खीर नहीं कर सकता, इसलिए महमूद गजनवी को बुत शिकन भी कहते थे। हमारे तारीखी कुतुब में भी ऐसा ही लिखा हुआ है।
تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے مجھے یہ سومناتھ والا واقعہ 9/11 اور ممبئی حملے کی طرح ہی مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کے سوا کچھ نہیں لگتا کہ سلطان نے شہر سومناتھ میں کسی بہت بڑے مندر کو توڑا تھا اور وہاں سے سونا، جواہرات، ہیرے، موتی اور مندر کے قیمتی دروازے غزنی لوٹ کر لے گیا تھا۔ یہ کہانی تقریباً 100 سال پہلے انگریزوں نے صرف اس لیے گھڑی تھی تاکہ افغانستان میں مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں کی مدد لی جا سکے۔ انگریز کا اس بحث سے ایک ہی مقصد تھا کہ ہندو قوم کو افغانستان میں ہونے والی جنگ میں ساتھ ملا لیا جائے اور پورے ہندوستان پر یہ ثابت کیا جائے کہ انگریز کا افغانستان پر کس قدر کنٹرول ہے۔ یوں ایک مقامی فوجی بھرتی کے ساتھ افغانستان پر حملہ بھی کیا گیا۔ غزنی میں موجود دروازوں کو اکھاڑا گیا، جس کے بارے میں انگریزوں نے مشہور کر رکھا تھا کہ یہ سومناتھ مندر کے دروازے تھے۔ جب انہیں ہندوستان لایا گیا تو ان پر کنندہ آیات قرآنی نے بھانڈا پھوڑ دیا تھا کہ ان کا سومناتھ تو دور کی بات ہندو مذہب سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ یہ دروازے آج بھی آگرہ کے قلعے کے اسٹور روم میں پڑے ہوئے ہیں۔ بت شکن کا لقب بھی انگریز نے ہی سلطان کو دیا تھا۔ اس کے دو بڑے مقاصد تھے، ایک یہ کہ اس وقت کے متحدہ ہندوستان میں ہندوؤں اور مسلمانوں کو آپس میں لڑوانا، اور دوسرا ہندوؤں کو انگریز فوج میں بھرتی کر کے افغانستان پر چڑھائی کروانا، کیونکہ مسلمان کبھی بھی افغانستان کے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کو تیار نہ تھے۔ اس لیے محمود غزنوی کی سومناتھ کے عظیم مندر کی تباہی، اس کے بہت بڑے بت کو توڑنا، اس کے اندر سے سونا اور دولت کا نکالنا اور اس دولت کو لوٹ کر غزنی لے جانا، یہ ساری کہانی انگریز دور میں تراشی گئی۔ انگریز دور میں ہی محمود غزنوی کو بت شکن کا لقب دے کر مسلمانوں کے ہاں اس کے کردار کی عظمت اور ہندوؤں کے ہاں کردار کشی کی گئی، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہندو محمود غزنوی اور مسلمانوں کے خلاف ہوں کہ مسلمان ہمیشہ اقتدار میں آ کر لوٹ مار کر کے اپنے وطن لوٹ جاتے ہیں۔ بہرحال سلطان نے سومناتھ شہر پر حملہ ضرور کیا تھا، لیکن وہاں پر کوئی بڑا مندر موجود ہی نہیں تھا۔ اگر اس بارے میں مزید پڑھنا چاہیں تو انڈیا کی رومیلا تھاپر کی تحقیقی کتاب ہسٹری آف انڈیا میں پڑھیں۔ اس کتاب میں رومیلا نے ایک باب میں اس پر کافی تفصیلی بحث کی ہے اور دلائل سے ثابت کیا ہے کہ سلطان نے یہاں کسی مندر کو نہیں توڑا تھا اور نہ ہی کوئی لوٹ مار کی تھی۔ اللہ کی بے شمار رحمتیں ہوں سلطان پر۔ امید کرتے ہیں کہ یہ تاریخی حقائق پر مبنی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ دوسروں کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔